अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल CFA से टू कन्वे। तो आज का हमारा खास उन्वान मौजूए बयान होगा इंशाअल्लाह राजपूत कौम पर एक मुख्तसर, मुनफरिद और जामिया डॉक्यूमेंट। मुख्तसर मगर जामिया फ़कत इसलिए कि मेरी ऑडियंस का वक्त बहुत कम लगे लेकिन इल्म और मालूमात मुकम्मल अपूर्ण। तो आइए चलते हैं एक बहुत ही मुहक्किकाना, मुफक्किराना, तारीखी और तहकीकी चौंका देने वाली डॉक्यूमेंट्री की तरफ। तो आपने राजपूतों को सिर्फ फिल्मों में तलवार घुमाते हुए देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कौम आखिर बनी कैसे? क्या वाकई ही राजपूत सूरज और आग से पैदा हुए हैं, या ये सब एक मुनज़्ज़म सियासी कहानी लगती है? आज की इस वीडियो में हम अफसानों, जज्बात और फिल्मी मुबालगे से हटकर तारीख, शुबहत और लॉजिक की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे, पहचानने की कोशिश करेंगे कि राजपूत कौम असल में कौन थी। अब आते हैं लफ्ज़ राजपूत, ये कहां से आया है? तो लफ्ज़ राजपूत संस्कृत के दो अल्फाज से बना है, राजा, पुत्र। राजा का मतलब बादशाह, पुत्र का मतलब बेटा, यानी बादशाह का बेटा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 6वीं सदी ईस्वी से पहले किसी भी तारीखी रिकॉर्ड में राजपूत नाम मौजूद ही नहीं था। तो फिर सवाल पैदा होता है, क्या राजपूत अचानक तारीख में कहां से नमूदार हुए? तो चलते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, पता करते हैं कि राजपूत अचानक कहां से आ गए। मौर्य और गुप्ता सल्तनत के जवाल के बाद हिंदुस्तान में ताकत बिखर गई थी, छोटी छोटी रियासतें बन गई, फौजी सरदार ताकतवर हो गए। इन्हीं मकामी जुंगजू सरदारों ने आहिस्ता आहिस्ता खुद को राजपूत कहना शुरू कर दिया। यानी ये कोई एक नई नस्ल नहीं थी, बल्कि एक नई सियासी शनाख्त थी। एक नई सियासी शनाख्त की ये जान बन गई, पहचान बन गई और मशहूर मारूफ हो गई। अब आते हैं सूरजवंशी, चंद्रवंशी और ये जो इनकी हकीकत क्या है, इनके पीछे जो राज है, स्ट्रेटजी है, वो क्या है। तो राजपूतों ने अपनी हैसियत मजबूत करने के लिए 3 बड़े नस्बी और हस्बी नजरिए पेश किए थे। एक का नाम सूरजवंशी, दूसरे का नाम चंद्रवंशी, तीसरे का नाम अग्निवंशी। तो आते हैं तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक इनकी क्या हकीकत है। तो ये सब हसब नसब ज्यादातर बाद में गढ़े हैं ताकि हुक्मरानी को जो मजहबी जवाज है वो मिल सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूरोप में बादशाह खुद को खुदा का नुमाइंदा कहता है। तो अब आते हैं कि उनके किले, राजपूतों के जो मशहूर और मारूफ थे कि राजपूतों के किले इतने मजबूत थे। क्यों? राजपूतों ने पहाड़ों पर किले बनाए हुए थे, जैसे चतोड़, कंबलगढ़, रणथंभौर। ये मशहूर किले थे क्योंकि उस दौर में खुली मैदान की जंग में वो वस्त एशियाई अफवाज से बहुत कमजोर नजर आते थे। लिहाजा दिफाई जंग इज इक्वल टू राजपूत स्ट्रेटजी। वो इसलिए अपने आप को महफूज रखते थे अपनी स्ट्रेटजी की बुनियाद पर। ये एक जज्बाती नहीं बल्कि इंतहाई अकली फैसला हुआ करता था। अब आते हैं कि इतने बहादुर राजपूत बार बार शिकस्त क्यों खाते थे। ये सवाल सब पूछते हैं कि इतने बहादुर होकर भी राजपूत हर वक्त हारते ही रहते थे। तो वजूहात बिल्कुल वाज़ेह हैं कि ऐसी लड़ाइयां जो आपस में वो लड़ते थे उनसे कमजोर होते थे। मुत्तहिदा कमांड का बहुत ज्यादा फुकदान पाया जाता था। जदीद जो जंगी हिकमत अमली उन्हें अपनाते नहीं थे, जबकि हमला आवरों के पास मुनज़्ज़म फौज, घुड़सवार, तीरंदाज, मर्जी क़यादत। तारीख में बहादुरी काफी नहीं होती, सिस्टम ज्यादा ताकतवर होता है। अब आते हैं राजपूत खानदान का फख्र समझे जाने वाला राणा प्रताप, जो एक बहुत ही कमाल का सियासी लीडर भी समझा जाता था, मज़ाहमत की अलामत समझा जाता था। तो राणा प्रताप ने अकबर से इसलिए इनकार नहीं किया था कि वो मुगल था, बल्कि इसलिए कि वो अपनी खुद मुख्तारी खोना नहीं चाहते थे। ये जंग मजहब की नहीं थी, ये जंग आज़ादी बामुकाबला इताअत की थी, और राणा प्रताप कभी भी किसी की इताअत नहीं करना चाहते थे। राजपूतों का जो जौहर है, क्या वो गैरत है या फिर मजबूरी? तो आए देखते हैं कि जौहर को अक्सर सिर्फ फख्र के तौर पे पेश किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, मगर हकीकत यह है कि ये औरतों का इंतखाब कम और हालात की बेरहमाना मजबूरी ज़्यादा समझी जाती थी।
تاریخ کو جذبات سے نہیں بلکہ حقائق کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ انسانیت کے زاویے سے دیکھنا ضروری ہوتی ہے۔ کیا راجپوت ہندو تھے؟ یہ بہت ہی دلچسپ حقیقت ہے کہ راجپوت ہندو کے نام سے مشہور ہے، لیکن راجپوت کبھی ایک مذہب تک محدود نہیں رہے۔ ہندو راجپوت بھی ہیں، مسلمان راجپوت بھی ہیں، جین راجپوت بھی ہیں، کیونکہ ہندوؤں پہ بھی بہت زیادہ راجپوت پائے جاتے ہیں انڈیا میں، اور بہت سارے دوسرے ممالک میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں میں پاکستان اور دوسرے ممالک میں بہت سارے راجپوت پائے جاتے ہیں، کہلاتے بھی ہیں۔ اب جو راجپوتوں کی شاخیں ہیں وہ زیادہ تر بٹی، چوہان، جنجوا، مناس، تنولی، ویسے قوم نسل سے نہیں بنتی بلکہ تاریخ سے بنتی ہیں۔ اب آتے ہیں راجپوت کن سے لڑے، تو آئے دیکھتے ہیں کہ یہ وہ حصہ ہے جو اکثر تاریخ کی کتابوں میں واضح انداز میں نہیں لکھا ہوا، نہ ہی ہمیں تاریخ کلیئر طور پہ یہ بتاتی ہے۔ آئیے پہلی بار بغیر جذبات، بغیر کسی جو جذباتی تعصب ہوتا ہے اس سے، جو جنگ ہے، جنگ کے جو فریقین ہیں ان کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جاننے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو راجپوتوں کی زیادہ تر جنگیں لڑی گئی ہیں وہ ہارے ہیں۔ سب سے پہلے کہ عرب جنگ محمد بن قاسم سے ہارے ہیں، پھر سلطان محمود غزنوی سے وہ 17 حملے جو مشہور ہیں وہ ہارے ہیں، پھر غوری خاندان سے ہارے ہیں، پھر وہ پیشواؤں سے بھی ہارے ہیں، اس کے بعد وہ انگریزوں سے بھی ہارے ہیں۔ لیکن جو ہارنے کی وجوہات ہیں یہ کیا ہے؟ راجپوت زیادہ تر جنگیں ہارے ہیں، اتنے بہادر ہونے کے باوجود پھر بھی ہارے ہیں، تو ان کی وجوہات ہے کہ اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہارے ہیں، جدید عسکری نظام نہ اپنانے کی وجہ سے وہ جنگ ہارے ہیں، اب جذباتی فیصلوں کی وجہ سے وہ ہارے ہیں۔ جبکہ دشمن جیتتے کیوں تھے؟ کیونکہ ان کے پاس بہتر سے بہترین سسٹم ہوا کرتا تھا۔ تاریخ ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ کون کتنا بہادر تھا، بلکہ یہ بتاتی ہے کہ کون وقت کے ساتھ بدلا اور کون نہیں۔ جو وقت کے ساتھ بدلتا رہا، خود کو ڈیولپ کرتا رہا، وہ سروائیو کرتا رہا، جو نہیں بدلا وہ ختم ہو گیا۔ یہ ڈاکومنٹری منفرد ہے، کیوں؟ کیونکہ بہت ساری اس میں علم اور معلومات، مخصوص معلومات، افسانہ نہیں فیکٹس ہے، جذبات نہیں ڈیٹا ہے، الزام نہیں تجزیہ ہے، تعریف نہیں تنقید ہے، اور تنقید کے ساتھ تعریف بھی ہے۔ یہ نہ راجپوت مخالف ہے نہ اندھی عقیدت میں بنائی گئی، یہ ایسے ہے جیسے واقعی تاریخی طور پہ جیسے سبت ہے ویسے لکھی گئی ہے، تاکہ ناظرین کو گوش گزار کر دے اور ناظرین کو پسند بھی ہے۔ نہ کسی کی مخالفت، نہ کسی پہ ہٹ، نہ تنقید، جو حقائق تھے وہ خوبصورت انداز میں پیش کر دی گئے۔